Hello guys, muadto ko sa karsada guys, musakay og pedicab. Unya muadto ko sa Bug-alaw, mulaag kag mo picture. Iyan na. Mulakaw-lakaw guys para makaabot ta sa may karsada. Naana ta sa karsada guys, and nakasakay na ko og pedicab paadto sa Bug-alaw. Kana guys, paadto na sa Bug-alaw na dalan. And guys, nandito na ta sa Bug-alaw, ang mangita ta og spot na picture nato. Kana guys, nilakaw-lakaw ta para makakita ta og spot. Kana guys, nakakita na ta og spot